An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Duguba jamandi a fo min ye loloma ye fo fana ka sɔrɔ sike amadu kunna yɛrɛ dugu maa jɛ ka ba duguba kɔnɔ maa ti maa dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ giri bi k'a dɔn duguba kɔnɔma bɛɛ de bɛ bɔ so ɲɔgɔn fɛ wa bɛɛ bɛ segin so ka taa bɛɛ bɛ segin ka taa so ɲɔgɔn fɛ amadu kunna yɛrɛ k'a dɔn duguba a bɛ maanifin kamana gan o bɛ kɛ ni dugu jɛra an bɛɛ bɛ giri ka duguba k'a caman jɛ sɛgɛrɛ min bɛ ko la min di ko la amadu kunna yɛrɛ k'a dɔn baarakɛlaw bɛ boli joona ka bureau sɛgɛrɛ jagokɛlaw bɛ bitigiw sɛgɛrɛ amadu kana anw gorobinɛw muso gorobinɛbaw amadu kunare k'a dɔn an nakaribaw ci tɛ min na amadu kunare k'a dɔn biro ni biro butigi ni butigi aw ma nin mɛn bi wa nin kɛra tan nin kɛra tan amadu kunare nin bɛɛ bɛ duguba ja bamakɔ a n'a lamini n'a bolomadadugu danpan jariso an ka foli ani tanuni bɛɛ alu i k'a dɔn ale bɛ muruja an ka foli b'u ye o kɛra sababu ye min ye a bɔ kunnafoni ye k'a cariw ka lamini na i k'a dɔn an fa dugu danpan arajoso an ka foli tanu bɛɛ ka ɲɛsinw ma fo fana n'a jɛɲɛw olu minnu bɛ baara ka arajo in na min kɛra sababu ye ka arajo in d'a ma o de ye min ye basi den va sɛnpara o nora monsieur le député ale de kɛra sababu ye danpan arajoso ni k'a sigi sen kan an ka foliba ye n kɔrɔmuso bɛ danpan a to a ye ko Asa tunkaralakaw ka duba kɔnɔ i k'a dɔn ni min bɛ tɛmɛ i ka taa ba kelen d'a ma ko Dabakote awɔ i t'o di n kɔrɔmuso ma dɛ ndagani nafa bi o la dɛ awɔ maa o maa n'o ni n kɔrɔmuso ye ɲɔgɔn ye danpan i ka ba kelen d'a ma ko ne ko ten tabarikala kuma ci mɛnna Mamutu Surunin ale bolo bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bolen bɛ kosɛbɛ Amadu Konare ni Mamutu ye yanga kɛ kunnafoni an b'a dakolo ci Amadu Konare ala de ye jaliden bɔ koyi fa bɛ taa kɛrɛ kan Mahamadu Rasulullahi n bɛ fɛn kelen f'i ye Bamakɔ yan i ye maa ye k'a tiɲɛnen don fo k'a kɛ n bɔrɔkɔtɔ a kɛra dɔrɔgutalaba ye a kɛra sonba ye walima bandiba burusukɔnɔma don je sais ce que je te dis a ɲɛ yɛlɛlen sa kɛ n'an bɔra burusu kɔnɔ ka na Bamakɔ yan an bɛna an ɲɛmada Bamakɔ ka den fɛ n'a bɔra kala kɛ walima buwajɛ je te dis nin wolola Bamakɔ ka mɔ Bamakɔ ka den yɛrɛ a ka dɔgɔ k'a fɔ i ɲɛ b'a falen la kolokala la kari kɔnɔ o ka dɔgɔ a tila bɛɛ burusu kɔnɔ ma n tɛmɛna nin kan o ɲɛ nin kɛ o jaliden kun ti fa koyi o tuma i récupérer la cogo di ala ni bangebaa dugawu a tɛ tɛmɛ n'o tɛ maa caman tɛ se nin yɔrɔ la ko bɛ tila ka récupérer Konare ala de bɛ maa bɔ Bamakɔ koyi a kuma a banna Amadu Konare ne bɛ n kele ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamakɔ la o don Amadu Konare terimow mana kɛlɛ i k'a dɔn gundo a bɛ da kɛnɛ kan o bɛ kɛ professeur Clément Danbɛlɛ i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi a taama ɲɔgɔn a n'a jɛɲɔgɔnkɛ ani min ye kɛlɛ caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye mouvement M5 RP o don i k'a dɔn awa Choguel kɔni ɲɛlɛli a bɛ n'a fɔ a ma bɛn ale ma bi kosɛbɛ Amadu Konare k'a dɔn Tigelu Mali ani kuma caman kɔsa in na a ka kɔrɔfɔ min ni o fɔra a ko ale bɛ maloya ni Choguel ye o min kɛra premier ministre ye a fɔra ko jamana kura miliyɔn 75 o de Choguel sara ye awa kalo o kalo a ko n'a sɔrɔla Choguel kɔni bɛ taasi ka miiri a kan ka jɛ sara in tilancɛ bɛɛ kɔ ni k'a di jamana ma Amadu Konare i k'a dɔn professeur Clément ka nin kuma in i k'a dɔn a bɛ hakilina caman de jigin hadamaden la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin jɛ fila bɛɛ lajɛlen kun ye taamakɛla ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrim Boubacar Keïta i k'a dɔn o kɛlɛbaw don a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan jɛkulu min sigira ale yɛrɛ kun y'olu ka kuma lɛselikɛla ye Amadu Konare k'a dɔn san kalo 12 nin jɛ fila kun bɛ ɲɔgɔn bolo nka Clément Danbɛlɛ bilama i k'a dɔn a ka kumaw cayara kosɛbɛ kuma caya ye maa caman b'i yɛrɛ ɲininka M5 RP ka kɛlɛ i k'a dɔn u kun bɛ min nɔfɛ o sɔrɔla yalima ale ma fɛn sɔrɔ min kɛ o don wa ɲininkali tomi kɔni bɛɛ minnu kɔni bolo bi fanga na bi i n'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga Clément a t'a fɛ k'a ɲɛ da olu ka bi fɛs kabako sabula dongo don a na Tigelu Mali walima kuma gɛlɛn da k'olu sɛgɛrɛ Choguel ka ayiwa kalo sara ko n'i y'a da donné o la Amadu Konare i k'a dɔn o bɛ sɔrɔ de ko fɔ min ye professeur Clément Danbɛlɛ ye kɛlɛkɛla don nka wulikajɔ ni ayiwa min ye ɲɛtaw ye maa caman b'i yɛrɛ ɲininka yalima maa gɛrɛtigɛ ma don wa ka sababu kɛ min ye M5 RP tuma min n'u ye kɛlɛ in sɛbɛkɔrɔ bun Amadu Konare fɛn caman fɔr'u ye u nɛgɛnna ka fɛn caman f'u ye Ibrim Boubacar Keïta fɛ
u ma sɔn korokoto u k'u ɲɛna awa k'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛna don olu de ma n'a kɛra sanni kelen Amadou Konare garijɛgɛmantigiw kɔni olu ye dɔ sɔrɔ i n'a fɔ Choguel Kokala Mayiga o kɔni kɛra premier ministre ye a ko an bɛ don min na ko bi min ye M5RP bɛn i k'a dɔn o tile kɔni dɛbilen sabula awa Choguel kɔni ka premier ministre ya a ye maa caman sɛbɛn kɔrɔ tɔɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ jɛkulu minnu bɛ yen i n'a fɔ EMK sinimanbɔla min bɛ yen n'o ye Cheikh Umaru Sisɔgɔ ye o y'a jira k'a fɔ u ma bɛn a kan k'a fɔ ayiwa Choguel de bɛ kɛ premier ministre ye u ma bɛn o kan min kɔni ye jɛkulu tɔ ye min ye MPR ɲɛmaa ye ni ale de taara ka kɛ ayiwa premier ministre ye a dun fana ka cɛsiri barika bonyana kosɛbɛ M5 kɔnɔ sabula u y'ale to ye ale de ko bɛ ɲɛfɔ ale de ko bɛ kɛlɛ kɛ a ko bɛ jala tigɛ i k'a dɔn ayiwa min ye garijɛgɛ kɔni ye a wulila k'i jɔ ni saraba ye a ko ayiwa min ye hali tɔw ye min ye Bitare ye Bitare ko ale kɔni ale ka hakilina ye min ye ale ka foyi t'a la maa o maa n'o kɔni kɛra premier ministre ye i k'a dɔn kɛlɛ min dabɔra ale b'o kutumu kɔnɔ an dun bɛ donni min na ko bi jɛkulu in yɛlɛma u na ɲɔgɔn do ye wa sabula Clément ka nin kuma in sɛbɛnnikɛla ko awa maa caman dalen bɛ dibi la minnu diminen don sabula u ma fɛn sɔrɔ fɛn ma juru la u bɛɛ lajɛlen laban nabɔ kelen kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamakɔ wula karamɔgɔ Daba Tunkara jɛjugu laban o ye ɲɔgɔn coron ye kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon Mahamani Touré ale fana kumana Mahamani ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn awa gore min bɔra ka ɲɛsin Laji Burama ma e ko o gore bɔndɛ ka ɲɛsin Choguel ma min ka jugu ni o ye wa tubabu b'a fɔ ce qui arrive à Coco arrivera à Cacao i k'a dɔn awa Choguel n'a ma kunnaja fiɲɛ jugu dɔ wulilen bɛ a sa fin bɛ n'a tonina don o don i k'a dɔn k'a fɔ Choguel a fana na wele ni ka taa pomme de terre d'a ma ka ti han sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn parti politique jɛkuluba minnu bɛ yen i k'a dɔn Mali yɛrɛ politique kuma mana kofɔ a tɛ taa mumɛmu tɔ minnu ni politique ŋara n'a duge minnu kɔ karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi bi ka ɲɛsin Choguel ma a ko jɛkulubaw farala ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ min ma cadre d'échange des partis et regroupement des partis pour la réussite de transition i k'a dɔn awa o cadre de concertation min sigira Mali tɔnba minnu bɛ bi k'a daminɛ i k'a dɔn tɔ minnu bɛ i bɛ ka lafasali la ni o ye i k'a dɔn ensemble pour le Mali n'a ɲɛmaa ye dɔgɔtɔrɔ Bɔkari Tereta tɔ mun bɛ yen n'o ye Adema PASG Asima CFP ka taa se Jigiya Kura Amion Useni Gindo o ka tɔ ani jɛkuluba minnu b'o kɔnɔ ka fara ARP ni o ye k'a dɔn awa cɛman Ibɛri Kulubali ale fana n'a jɛɲɔgɔnba minnu bɛ olu fara an bɛ ɲɔgɔn kan ani tɔnmisɛnnin caman de bɛ ani fara ɲɔgɔn kan tɔn karamɔgɔ Daba Tunkara minnu kɛn bɛ jɛkuluba kelen ye bi u y'a jira k'a fɔ Choguel bɛ fɛn min na u tɛrɔ bi u tɛrɔ sini u ka laɲini ye fɛn min ye i k'a dɔn fɛn ma fila min bɛ ni Choguel kɛlen don k'o k'a sinsin bere ye ni o ye k'a dɔn awa yɛrɛ fondation ko kuma min b'a da n'o ye ka sigi k'a fɔ bakuraw boloda tuguni Mali kudilenna kuraw la ani ka taa se ka kalata kɛ ni jɛkuluba kelen ye a ko i k'a dɔn olu bolo u nin tɛ ɲɛ bi a tɛ ɲɛ sini i k'a dɔn wa Choguel b'a fɛ k'o dogo o de kɔfɛ ni ka k'a dɔn transition diyagoya mɔnɔbɔ o dun tɛ bɛnkan ye cogo si la a ko min ye kɔ mɔna k'a min kan jɛgɛ a ka tila o k'a kan koyi Maliden ye fɛn min fɔ ani an dɛmɛmaa jɛkulu bɛnna min kan o ye ka kalo 18 suma k'a di Asimi n'a jɛw ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka min kɛ o kɔnɔ u k'o kɛ i k'a dɔn Malidenw ma ŋunanfa i k'a dɔn ni ko wɛrɛ ko mun b'u kɔnɔ ni kalataw bolo dara u n'o wulikajɔw sabati nka bɛnkan ye fɛn min ye ni o ye k'a dɔn k'a fɔ ka na ko kura wɛrɛw sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye ka paraw bila o ko la parti politique ko u ti sɔn a ma bi u ti sɔn a ma sini u y'a da tulu la k'a da jaba la u ko i k'a dɔn olu ni Choguel ka ɲɔgɔn ye fɛn o fɛ i k'a dɔn a b'a kɛ i n'a fɔ a b'a la k'u lamɛn k'a sɔrɔ a mako foyi tɛ jamanadenw ka hakilina la min bɛ Choguel yɛrɛ nin k'u kun na a n'a kɛrɛfɛmaw a b'a fɛ k'o de wajibiya jamanadenw kan a k'o tɛ jamana jɔ kan ye bataki kelen bataki fila bataki caman i k'a dɔn cadre maaw y'o bɔ k'o lase Choguel ma k'a y'olu minɛ ni k'olu bila dilan jukɔrɔ a ko sa ninnu yɛrɛ de wulila sa ka bala ni dunu ta u b'a fɛ yɛrɛ de u yɛrɛ ni Asimi de ka ɲɔgɔn ye u ka sigi ka kuma tasa da min b'u bolo u k'a yira Asimi na k'a yira k'a fɔ n'a m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye n'a m'i hakili na ka se k'a fɔ birifini dɔ birilen bɛ Choguel kunna n'a m'a ɲɛɲini k'a dɔn Choguel bɛna a ka fanga tɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ o de kama u y'a ɲini min ye k'a dɔn awa CNT ɲɛma n'o ye
colonel Maliki Diao kunungo uno ye ɲɔgɔn ye o ka ɲɔgɔn ye senfɛ Bokar Tereta n'a jɛw i k'a dɔn tiɲɛ min b'u fɛ u y'a fɔ koyi u ko i k'a dɔn ci fɔ kun ye Sisi ye a k'a lase Ala ma i k'a dɔn n'i ma Asimi lasɔrɔ Maliki Diao e m'a sɔrɔ min bɛ an fɛ wa min bɛ jamana k'a filɛ dɛ n'a bɛ maa caman kɔnɔ anw da ye IBK taara ye i k'a dɔn maaw bɛ anw cɛla minnu yɛrɛ tun tɛ IBK fɛ koyi nka Mali bɛ cogo min na bi n'aw ma lajɛ kow bɛ Choguel bolo cogo min na n'a tora n'a ye ten an bɛ taa kunkolo goe dɛnɛ na giw i k'a dɔn wa an bɛ bila dɛgɛnwura la u ko Choguel bɛ ka refondation ko kuma min fɔ i k'a dɔn ni mandat bɛ maa min bolo san 5 san 6 o kow bɛ bɛɛ nka fɛn de maa min bolo kalo ni nsabakɔ bilen diyakusa i k'a fɔ k'i bɛna refondation kɛ ka don Mali marabolo bɛɛ la ka don cercles bɛɛ la ka don dugumisɛnnin bɛɛ la a ko bɛ se ka kɛ kalo 3 kɔnɔ cogo di a ko a tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ sini a ko min ye i k'a dɔn malidenw ye sigikafɔba dɔ kɛ a fɔra min ma dialogue national inclusif a ko maliden jɔsen bɛɛ tun b'o kɔnɔ jeliw tun bɛ yen numuw tun bɛ yen moriw tun bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ politiki maaw bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan hakilinaba minnu dar'o la Choguel b'i pan o kunna k'ale bɛna yɛrɛ fondation wɛrɛ kɛ ko miliyari 2 n'a kunkanfɛ Bokar Tereta n'a cɛdenw u y'a fɔ Maliki Diao ye k'u k'a kɛ Ala a n'a kira yɛrɛ kama u ka kuma Asimi fɛ a ka kuma Choguel fɛ miliyari 2 min bɛ yen n'o bɛna don yɛrɛ fondation na dɛ u k'o de don Mali gɛlɛya wɛrɛ la min ye malidenw ye sigikafɔ tɛmɛnen minnu kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara u k'olu ta ka baara kɛ n'o ye sabula laɲiniba dɔw kɛra ye nka Choguel balannen bɛ nin min ma u ko k'a ti ɲɛ cogo si la n'a kɔni y'a kɛ diyagoya la olu sendɛrɛ bi u sendɛrɛ sini wa u bɛ min fɔ malidenw ye n'u tora nin cogoya in na i k'a dɔn Choguel bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ fɛ k'o de diyagoya wa ni Asimi ma wuli k'i jɔ ko de tiɲɛ dɔ filɛ o tuma nin kuma in u ko hali bi ni nin ma se Asimi ma olu bɛ laɲini de kɛ u ni Asimi ka kuma wa min ye diinɛ ɲɛmaaw ye olu fana ni Asimi bɛna sigi ka kuma ko bɛ ko in na u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'a tora nin cogoya in na Asimi laban i ma ye a dra tɛ maaw da Choguel kelen bɛ de tura bɛ maaw da wa o de b'a jira k'a fɔ Choguel b'a ka politiki baara min na ni kunnaja ma kɛ maaw ye tigɛrɛ kelen min fɔ Asimi kun i k'a dɔn o wo kelen de bɛna ci a la Ala ni Choguel a ka jogow fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min mɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bidon Amadou Konare ne soza bolen bɛ fali fɛ a den dɛ Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant san 27 sɛbɛnfura in bɛ nka ni y'a bɔli ko siɲɛ 5,000 ani siɲɛ 300 ye o don Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko di min ye Aramata S Keita i k'a dɔn ayiwa an minnu bɛ yen ni fɛn t'an bolo suyani yɔrɔ t'an bolo Amadou Konare i k'a dɔn an ka jamana dɛmɛ o baara selen don ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma Oclé kelen bɛ ka ayiwa téléphone numéro bila ni sɔmina i k'a dɔn maana k'a fɔ suyanikɛla don cakɛda la binganikɛla don foroba wari ye a bara k'a ta i bɛ weleli kɛ numéro vert o man ɲi dɛ sisan kɔni a banna o sisan kɔni hali n'an ye duloki 2 don an bɛ weleli kɛ k'a fɔ o tuma Oclé ka na joona Oclé ka numéro mobiliba dɔw bɛ an ka dugu ma yan wa numéro in ta dɛ i b'u wele 80 00 22 22 o tuma i tɛ wari ti sara a la foyi ti sara a la nka maa min i bɛ maa min ɲuguya rɔ ni nin ma ɲi nin de y'a ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Oclé Amadou Konare i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ min ye wulikajɔ ye jamana sonbaw ani nangarabaw dɛrɛli Oclé i k'a dɔn ale ka baaraw ye k'a ɲɛfɔ hali n'a tɛ minɛli kɛ ale kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ Amadou Konare i mana numéro di Oclé ma Oclé de fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲɛɲini ka don wow la k'a bɛɛ lajɛlen sarada n'u tɛgɛ dara ayiwa jaabi ɲuman ka kuma min u sɔrɔ k'a fɔ kiiritigɛlaw ye min ye Mumu ni Gindo ye ale de ye Oclé ɲɛmaa ye n'a kɔni bɛ se a k'i sɛbɛn kɔrɔ ko dɛ n'a min ko Amadou Konare k'a dɔn u b'a suru a kan dɔgɔnɔ don a ko décembre kalo min ye décembre kalo tile 9 san 2019 i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye dɔgɔkun kelen ye o nana sigi jamana in yɛrɛ a bɛ se ka kisi cogo min nangarabaw ma sabula jamana densɛbɛw yɛrɛ de b'a ka jamana in pɔtɔ ni k'a wari bɛɛ lajɛlen salo ɲɛmaaya taara ka di Mumu ni Gindo ma Mumu ni Gindo min n'a ye wulikajɔ caman kɛ jɛkulu min b'a nɔfɛ u kun y'a ɲini waati la numéro ka d'u ma numéro min maa wɛrɛ gansan bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara la o numéro in i k'a dɔn a ji dira AMRTP olu de ye numéro in di Amadou Konare i k'a dɔn n'i ye numéro in wele maa min bɛ ni sɔminen don k'a fɔ cakɛda la walima a ka sigida la nganamu maa dɔ foroba baarakɛla don Amadou Konare o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i bɛ téléphone ci k'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko numéro in sigi furadama Senga Oclé fɛ min ye weleli 600
74 ani 4 o de kɛra Amadou Konare k'a dɔn o kɛra min kɔni ye ŋanamu ani ɲɛfɔli ye i k'a dɔn jamana suɲɛlibaw i k'a dɔn k'olu kofɔ sɛbɛnnikɛlaw ko san 2019 kana bila bi la i b'a ye k'a fɔ min ye cɛsiri o tile kɛra sababu ye ka fɛn dama min da kɛnɛ kan ka zonba kule minnu jira Amadou Konare k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ a ko i k'a dɔn hali n'o y'a sɔrɔ dɔ ma bɔ sɔnni na n'i ma ɲɛ i bɛ sɔnni kɛ i bɛ sigasɛgɛ kosɛbɛ a ko an bɛ don min na ko bi baara fanba bɛ sariyatigiw de bolo ni ko nana ɲɛdɔn sɔnnikɛlaw donna zonbaw donna Amadou Konare k'a dɔn sariyatigiw de bɛ sɔrɔ ka katimu ci sa i k'a dɔn k'an ka minɛ jɔnmisɛnnin minnu na u k'an ka datugu cogo minnu na o kɔni bɛ sariyatigiw bolo o tile i b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya caman yɛrɛ kun y'u fana sɔrɔ sabula a wulikajɔ ni ayiwa min ye ɲɛtaw ye dɔw kɔni kun y'a jira k'a fɔ waati la kun dɛ nka n'i y'u ka baara ta k'a lajɛ Amadou Konare u baara ka fangaba de sɔrɔ bi kosɛbɛ sabula nangaraba caman bɛ yen minnu kɔni ni tɛgɛ dalen don olu kan Amadou Konare k'a dɔn o tile ye a ka ɲɛfɔli don baara in yɛrɛ ka se k'a sinsin min ye mumuni ye mumuni y'a jira k'a fɔ commission indépendante de lutte contre la corruption i k'a dɔn a ɲɔgɔnna dɔ bɛ jamana dɔ la ko min ma Île Maurice o président parquet général ani royaume du Maroc ani Mali o tile u delila ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ Amadou Konare o hakili jagabɔ senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye fɛn caman faamuya sabu tribunal de grande instance commune sabanan procureur min bɛ pôle économique la n'o de kan ka ko in yɛrɛ jidi Amadou Konare o yɛrɛ de taara ka kɛ ministre ye bi sɛbɛnnikɛla ko o tuma ko in kɔni a dɔnnen don a sɛmɛn bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min n'o kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ani ko caman min fɔra i k'a dɔn a bɔ pôle économique la o pôle économique cɛ yɛrɛ de kɛra ministre ye bi a dalen don ala ka dɛngɛniya n'a ye k'a fɔ baara fɛn o fɛn kɛra i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛtaa bɛ kɛ sabatifɛn ye sabula ministre min bɛ yen bi Amadou Konare ka sɔrɔ a ma kɛ ministre ye a ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ min ye jamana sunbaw i k'a dɔn bingannikɛlaw a ye wulikajɔ min k'u nɔfɛ n'o yɛrɛ kɛra ministre ye Amadou Konare o b'a jira k'a fɔ baara tɔ kɔni bi tɛngu wa baara in kɔni min ɲɛ numéro min wɔri ye i yakili to a la Amadou Konare ni sɔmina maa o maa na foroba baarakɛyɔrɔ la i sɔmina na a ka dugu la i ɲɛ b'a la foroba dɔ b'a bolo a bɛ to ka taa ka segin kɛ Amadou Konare walima i ɲɛ b'a ka citerne walima camion jɔlen la weleli kɛ 80 00 22 22 a banna ko crédit tɛ jeni i bɛ weleli kɛ hali crédit tɛ kun mana hali numéro vert 80 00 22 22 i y'o de tɛ ni kelen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min fɔ ne fanda kɔnɔ a ka bi bɔli la hali ma mobili ba ye kunnafonidila bolo ni weleli kɛ mobili senjanba ni y'o ye kunnafonidila bolo o tɔ ye hasidi ayisa dɛ kunnafonidila min ni o tɛ marché ɲini o tɛ foroba baara la jɛgɛ fɔ kunnafonidila o kɔni n'o y'o sɔrɔ o ye ala ka ɲuman dɔ y'o don ma ye ni a bɛ sɛgɛsɛgɛ de ni a ma jɔ i la i bɛ microphone bɛ d'i ma i bɛ t'i ka interview kɛ i ɲɛ bɛ fɔn fɔ la ne bolo i ka ne de ma o a bɛɛ ye ɲamakala sɔnni ye a bɛɛ ye sɔnni de ye ɲamakalaw ka sɔnni dɔ a bɛɛ ye sɔnni u bɛ maaw bɛ fɛnw da ka d'u ma o seko tɛ rɔ kisi b'u bolo o fana kan ka jɛ dɛ ala k'i ɲɛna salo ka taa hali ni fɛn t'i bolo i bɛ diyagoya di jaliko don sa kana jeliw sɛgɛsɛgɛ i bolo don kunna karamɔgɔ de b'a tungura kunnafoni sɛbɛn le 22 septembre min ye Jahaliya M Danbele ale fana kumana a ko min ye Bamaɲinkurunya kelen cadre kɔnɔ min ye bureau du vérificateur général ale fana ye rapport belebeleba dɔ bɔ ka bi tali a ko ni yuruguyurugu kɔni kɛlɛli bɛ an ka jamana faamaw ma i n'a fɔ a fɔra cogo min na sɛbɛn filɛ dɛ a ko min ye bureau du vérificateur ka rapport karamɔgɔ de b'a tungura n'i y'a mɛn tubabukan la irrégularité i k'a dɔn nafolo donkojugu n'a bɔkojugu i k'a dɔn a b'o de kofɔ ani sɔrɔ kumaniyani ko vérificateur général bɔra n'o gafe ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ta min ye fond covid 19 kabi banako in kuma fɔra kaba a fɔra baliden yɛrɛ de bɛ siran fɛn min ye min b'i fa yɔrɔnin kelen baliden bɛ siran o de ɲɛ kaba fɔra corona ma n'i minɛ n'i ma kunnaja i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ taa o yɔrɔnin bɛɛ wulikajɔw sabatira jamana faama waati la IBK u ye k'a dɔn nafolo baden de bɔ ni k'a suru wa diɲɛma yɛrɛ ye dɛmɛ kɛ a kadara kɔnɔ nka nafolo fɛn o fɛn bilara coronavirus bana kɛlɛliko la maliden yɛrɛ fantanw tun y'u bolo si yɔrɔ min na tile bɔra ye sabula caman tun ko nin banako in tɛ tiɲɛ ye ninnu ye waridunkaw de ye tiɲɛ don bana kɔni ye tiɲɛ ye wulibali don nka waridunka min kɔni b'a dɔn jɔn ko ala a nafolo caman peretura sabula vérificateur ka jaabi dɔw b'o yira a ko irrégularité financière k'a caman bɛ yen min ye k'a dɔn awa
a sɔrɔ yɛrɛ ni marché di cogo karamɔgɔ Daba Tunkara jango nunda tugula min fɔra n'o ye masque ye ko ba taara nafolo ma dun masque in kun kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a fɔlɔ la bureau de vérificateur ka fɔ la sesimu maw olu ye contrat dɔ kɔni Korobo Karaba miliyari i k'a dɔn miliyari 9 miliyɔn 462 ani 100,000 bon ka sɔrɔ hali u kun dɛ an ka jamana kɛyɔrɔ u kun b'a d'olu ma u bɛ bagi kala i b'a don i nun na wallahi wari kun tɛ taa yɔrɔ si. L'acquisition de masques par la Sesimu sans contrat à hauteur de 9 milliards 462 millions 500 000 francs. Sesimu ye jumɛn? La chambre de commerce et d'industrie kɛ. I ka maa bɛ wa? Président tɛ n dɔgɔnin ya? Wa ɲɛɲini dɛ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa droit d'enregistrement et redevance de régulation non exigé par la Sesim o ye i k'a dɔn sugubulon doncogo sariyaw ni taabolo dɔw ka kan ka diyagosa u y'u ɲɛ tugu k'u pan o fana kunna o musaka ye sefa wari i k'a dɔn miliyɔn 378 ani 10,000 a n'a kunkanfɛ a ko ka fara nin bɛɛ lajɛrɛlen kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa a bɛ fɔ min ma ko di montant non déposé dans les banques wari min yɛrɛ bɛ n'a kan ka taa bila banque la dɛ kasi k'o kumaniya banque mɔ k'o peretu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn a directeur général min filɛ fond de garantie kunna secteur privé ale fana y'o ko dɔw kubi kaba miliyɔn 6 ani i k'a dɔn 100,000 o n'a kunkanfɛ a ko n'i y'a mɛn montant non transféré par le coordinateur du projet Jigisɛmɛjiri maaw kan ka montant minnu yɛrɛ fana latɛmɛ dɛ karamɔgɔ Daba Tunkara sefa wari miliyari 30 miliyɔn 97 ani 7 ani 80 n'a kunkanfɛ nun datugula in dama sɛbɛnnikɛla ko ka fara o kan des dépenses indues effectuées par Jigisɛmɛjiri min ye Jigisɛmɛjiri ma olu fana ye musaka dɔw kɔni labɔ cogo dɔw la k'a yira k'a fɔ olu sɛbɛnciyara k'o ye sefa wari miliyɔn 25 ani 40 a n'a kunkanfɛ dépenses indues effectuées par les régisseurs de la caisse d'avance awa i k'a dɔn ministère des Maliens de l'extérieur olu fana y'o musaka dɔw labɔ cogo la o jateminɛ dɔw kɛra miliyɔn 436 ani 100,010 a n'a kunkanfɛ a ko ka fara ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kan i k'a dɔn awa dépenses dɔw fana n'o ye sɔrɔ labɔli musaka dɔw ye u y'olu kɔni kɛ i k'a dɔn opérateur économique dɔ kɔni fɛ min yamaruya dira awa ministre kɔrɔ min tun bɛ i k'a dɔn sɔrɔ ko kunna n'o ye ministère de l'économie et des finances o musaka bɛ t'i jɔ miliyari 2 ani miliyɔn 85 ani 5 ani 100,000 ani 20 ka fara ninnu kan an ma ban koyi vérificateur général ko i k'a dɔn k'a fɔ ministère min ɲɛsinnen don lakanako ministère de sécurité protection civile karamɔgɔ Daba Tunkara musaka dɔw fana fɔra k'olu bɔra n'u bɔcogo yɛrɛ siga b'o la miliyɔn 55 ani i k'a dɔn k'a fɔ awa 18 o ni a kunkanfɛ i ɲɛ i k'a dɔn ka musaka dɔw yɛrɛ fana fulama diyagoya sɛbɛn lankolon dilan n'o ye surfacturation ye k'o sarala EDMSA ye miliyɔn 700 ani i k'a dɔn 60 ani 20 a n'a kunkanfɛ a ko min ye directeur administratif et financier n'o ye DFM ye ani régisseur olu ka Korobo Karaba kɔnɔ min ye primature miliyɔn 200 ani miliyɔn 2 ani k'a dɔn 10 ani 7 ani a kunkanfɛ olu fana y'o Korobo Karabaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛma sɔrɔ o ko la min ye OPAM ale fana ni dɔw ye dɔw don u ni ɲɔgɔn cɛ miliyɔn 20 ani 7 ani a kunkanfɛ ka fara ninnu bɛɛ lajɛrɛlen kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔ sɔrɔ kumaniyani dɔw jateminɛ dɔw fana kɛra CCRF dɔw la commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 fɔ commune 6 7 8 9 la hawla mɔgɔ yan nɔ baba ko mana na wari ba n'u ka ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ miliyɔn 20 ani 9 ani 80 an tɛ a tɔ to ten n'o tɛ a lisi bɛ k'a jigin a to ten Kulikoro Segu ayi Segu t'a la Kayi dɔgɔtɔrɔ so minnu bɛ yen a musakaw baba wari bɛ Mali la a ka ɲi ten wari bɛ Mali la an m'a tɔ to ten n'o tɛ nin bɛ maa la tension de wuli Amadu Konare tension kana wuli wallahi i tɔn ka Tezara premier min a bɛ bɛn cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Le soir de Bamako au Bamako wula Amadou Konare i k'a dɔn ŋunuŋunu dɔ bɛ sen na i k'a dɔn maa si t'a fa dɔn maa t'a ba dɔn Amadou Konare k'a dɔn kuma in golo ka girin fo k'a fɔ k'a to ten sabula a fɔra Russie jamana u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen i k'a dɔn min n'u k'a ma ko Wagner i k'a dɔn nin ye jɛkulu ye u bɛ kɛlɛ de kɛ Amadou Konare i k'a dɔn Russikaw don sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ayiwa min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye a fɔra ko o cɛ caman de yɛrɛ kelen bɛ Mali
kono bi amodel konare e ka do kuma ngoni dulone be sani dugu che unana kabale kana jahadimo kele o minye nunu nga nani utina jamana nate fo jamana yere de nyemo ku wele amodel konare ka do kuma ngoni mi ni ka ke gashibai mali dew nyere bulu ani mali ana deme jere jakulu ni nyanje sabula kuma nyere ka se ka sojila France ko yere ka ministre do be o de kuma nyere fo o ya jira ka fo a se ka famu olu bi mali kono abi sanja mambo France ministre mi na be kele kuna ani surasu ko kuna o de Florence Parly ya jira ka fo France ko be mali kono abi sanje gumbo o baraka mali deme o baraka jahadimo kele u ka ma chama ni turala na foro ko mali bi ta nyebo awa irisuko ka ni kele ka bulu inve kana mali u deme o tina famuya sabula olu bina na chugo mina alu bina ko ke chugo mina unolu ka barate kelenye u ka kila te kelenye Wagner aya jira ka fo kuma ngoni asebe corruption zo lembe sabula Wagner yere ndu chef folo farafina babulenga kuna fonu nunu ngoni ikado mali famo ya jira ka fo dongele dakele minye ay Wagner ka fu yu wele wala mabulono blashe bengero oni nyanje o teknye kuma ngoni ngunu barka boy ni be fa bele jilela sabula malden jama vana ko ni dele do kuma ina ako Wagner surasi jere jakulu ye minu ngoni nye irisi dun damanda e ubi kele do fo ka tote ikado ubane du nina udella kata siri jamana na uyera Afrique fana ukumbe amodel konare ikado ni kuma minu ngoni baraka fo manifi kamana gona sabula nunu nga kele amodel konare ikado fenjama be oluti paukuna dugu nu yo mine ka fo ku so mina ni jade dugu e oluti mabo manade ba dugu bedde kandige to abu sirane do na nywana ode sebenegala ko ako ay wa mali dunye jamana mi jongwala digi kele do ana bamba du fe andime ba jere jakulu biya obi sanzegi mbo ikado wuli ka jo ani chasire boloka ikado do ni burala nga mase ka ban mali ka kamana go akono yelma awa wole blale do mali fa ma fe nunu vewa ningali to mebe nga kuna foni mi ngoni na forani kuna foni disra mebe no kam ko Reuters ani France 24 uli kuna foni vo France ko kam ministre fla be fana dadu na puma ina ka fo ni dunye awa ko nyere jetemine ministre so mi na be suraso kuna ni kele kuna o ko ni ya jira ka fo ale ma wele amabulo no bla sebengela ama irisu wele ama Indian wele angoni bi doni mi na kobi mi ngoni kuna foni nyi ma de bi yere nyinga ni nguna foni cherni yalma anafa bi joninga mali dowa France ko wala de kuna foni njarewa ni ngali to mebe ni ngunye sebenyi anye mi mbo sorde Bamako kono Bamako wula kuna fondi sebe le 22 septembre yele ma horonya do sebenikela mimbe no ayam Touré ale de sebenge akominye Abibou Sila ho conseil des Maliens de l'extérieur ikado nga fa amanya mingo kuka jerekera wa Abibou ye ikado manda wore sorotu sanduru ho conseil des Maliens de l'extérieur o kara do me kuno angoroke awo sebenikela ko minye ikado ho conseil des Maliens de l'extérieur malide munu zigile benendo ikado jamana kokanama minye sebsano kalo kletani duru kunu o kara niso jako bay Abibou Sila ana je wolo amasorola ka fo ukaikado awa jere mimbe no ye ukadla dala jere takowolo vlana o bara u daile la ministre nyema ere ka dangana ya kono ako bara nunu kono mime talige shari accès do yele mali ani bara munu ngara olu puma manali fo kata se nyema kura sigima olu tuma kene kono sebenikela ko mi metalike Dr Shogel ko kala maiga ale ka fara ka jenyo kerfe ma chama ka no do e ministre mi nyeshine do malide munu mesigide do jamana koka olu ko nyoma no e almudu ag ilian ani ka do fama ba chama wora olu tumekene kanana ako mi nye ka do awa Abibou Sila ale yere mi ndume ni nyora nguna abe sanjama bo wa ale kara cheboy ako nyemanya no fe kokura opma mi nye ka do ma flawret me ka fara ale ka mi nunga sebe kundona no do Abdoulaye Baye hal ni maya ka fo uyo chwabo akoro ka kesebe maje dowie minye kado tinywana sabatira Abibou Sila ale ni Isaka Traoré o mimbora Mauritanie minye uka delegeu ni ma bora kado jamana biwulo vla ana kunga vena minye bolo korota ubara ukera kado ma biworo banyango oluko ningo be Abibou Sila ko minye ma saba oluko ni yu wakulu do kado Isaka Traoré la beje fanga be femi vo ode minga jamama na chia opma minye sebaya
dira Abibu Sila ma min na i k'a dɔn a n'a ka kɛrɛfɛmɔgɔw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara k'a yira k'a fɔ Abibu Sila ale kɔni kɛra i k'a dɔn a Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a ma ɲɛmaa ye a nɔ la tuguni hali ni y'a sɔrɔ furukufurukuba bɛ maa wɛrɛw fana fɛ minnu kɔni ma hali b'u bolo jigin i n'a fɔ kibaruya dɔw b'a jira cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn 22 septembre kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛw o don BS Jara nin y'a ka sɛbɛn ye Amadou Konare i k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka nin cɛba in min dɔ ye ko Kalilu Dumbuya secrétaire général do présidence la bandaw ka waati la Amadou Konare i k'a dɔn dankɔrɔba tununa pelengetew i ko to bina nugu la a bɛ sana wa a bɛ dugu la wa maa b'i yɛrɛ ɲininka Amadou Konare ni hakili b'a la min ye présidence de la république don min bandaw a b'a tan ni filafili la ale de tun ye bandaw ka kankɔrɔsigi Amadou Konare i k'a dɔn tuma min ni kɛlɛ tiɲɛna maa dɔw kɔni y'a sɛbɛndiya i k'a dɔn cɛ dɔw taara nɔfɛ a ka so a muso n'a denw ɲɛna n'an ka taa Amadou Konare i k'a dɔn n'an ka taa o kɔni kɛra a taalen min kɔni ye tile 2 ye caman y'a jira k'a fɔ u n'a ye ɲɔgɔn ye Kati i k'a dɔn kan Sunjata la o kɔni bannen kɔ fo ka n'a bila bi la i k'a dɔn a ɲɛma tununnen don sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na ko bi ayiwa cakɛda min n'o bɛ hadamadenya sabatili siraw kofɔ o fana kelen bɛ ka o fana kun ye mankan kɛ waati la k'a fɔ a ka bila n'a sɔrɔla a minɛnen don nka min kɔni jɛlen don kamalen min n'a to a bɛ fɔ n'o ye Kalilu Dumbuya ye Amadou Konare i k'a dɔn ayiwa maa kalannen ba don sabula n'i y'a mɛn tubabukan na constitutionnaliste i k'a dɔn o de ye maa minnu bɛ jamana yɛrɛ sariya bolo a n'a danganiyaw sigi sen kan a y'o dɔn fo k'a fɔ k'a to ten yalima an bɛ donni min na ko bi a dogolen don ayiwa o baara de kan wa yalima ayiwa ko wɛrɛ de b'a jukɔrɔ wa ɲininkali tun bɛ bɛn Amadou Tumani Ture tuma min o b'a tan ni filafili la a y'o sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ sɛbɛnfuraw ani jamana sariyakisɛw sigili la sen kan sɛbɛnnikɛla ko dɔnniya kɔni b'a la maa kɔni tɛ sɔrɔdasi ko ɲɛdɔn yalima bi ayiwa sɔrɔdasiw kɛlen bɛ k'u tɛgɛ d'a kan n'a bɛ sɛbɛnni dilan a b'a ka jamana baaraw kɛ wa o ɲininkali tun bɛ bɛn nka caman kɔni y'a jira k'a fɔ a ɲɛma tununnen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ sentinelle kɔnɔ a ka bi bɔli la waati sera nin ye kunnafoni tɛlu ye min ye k'a dɔn awa Ahmed Jara ko ka foli di fɔlɔ Eli Jara ma a n'a ka jeliba n'o ye Mohamed Jaabi k'a ma ko Zabi olu bɛ Muruja k'u ka foli bɛ yan bi Eli yɛrɛ député kɔrɔ ye Kulikoro nin ye kunnafoni tɛli ye min bɔra Ibrahima Sidibe n'ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Faransi ko b'a da Maliden bɛɛ tulo kan ko a ka valise kɔni ɲɛma tununa valise min kɔnɔ min ye mobili clé ani du-terrain papiers ka taa se fini dɔw ani denmisɛnninw ka tulonkɛfɛn dɔ olu b'a kɔnɔ ani fɛnmisɛnninw wɛrɛ k'a ye taxi ta Bangoni sugu la ka taa min ye k'a dɔn awa Bajala Tilemsi ale jabala la kɛra kunungo kama a b'a ɲini bɛɛ fɛ ni maa o maa ye kibaruya sɔrɔ a ka valise in kan i ka na n'a ye radio jɛkafɔ la walima i ka weleli kɛ 76 63 74 22 walima 76 49 86 73 min ye k'a dɔn awa association pour le développement des logements sociaux de Yirimajɔ n'u ko a ma ADLS 501 olu maaw fana ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele i k'a dɔn commune 6 ani Yirimajɔkaw ka na i k'a dɔn u ka logement sociaux 501 ale sugu kura dayɛlɛli la min bɛna kɛ bi yɛrɛ i k'a dɔn satan kalo tile 16 o tuma bɛɛ ka bɔ ka caya u ni office malien de l'habitat tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la ko a ɲɛsinen don i k'a dɔn sugu yɛrɛ dayɛlɛli baaraw ma u bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ fɛ min ye k'a dɔn direction générale min fana filɛ centre culturel islamique Amdalaye k'olu nisɔndiyalen bɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ u ka hadisi kalan n'o ye kuranɛ kalan tako 17nan ko ɲɔgɔn da baaraw k'o daminɛlen don maa minnu bɛ yen n'u bɛ se k'a dɔn hadisi yɛrɛ kalanni ɲuman na ko bɛɛ lajɛlen ka taa n'u ka sɛbɛnw ye k'a dɔn baaraw bɛ daminɛ septembre kalo tile 13 bibliothèque la i k'a dɔn awa nɛgɛ kaɲɛ 8 ka taa bila a kaɲɛ 14 na maa min bɛ sɛbɛnw minɛ sa o ye Idrissa Kulubali ye o bɛ se k'ale wele walima o bɛ se ka Amad Moaz Mayiga wele 76 18 72 82 walima 62 80 70 31 ko cogoya sɛbɛnw kɔni bɛ to sen na fo ka se kalo kura tile 6 ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka concours kɛ concours yɛrɛ bɛ taa daminɛ n'o ye ɲɔgɔn dan ye octobre kalo tile 9
nɛgɛ kaɲa 10 waati kuma u b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ ma bɛ ni a b'u kun minɛ k'u senna teliya ka taa n'u ka sɛbɛn faamuyali ko ɲuman o ɲinini bɛ bɛɛ fɛ kibaruya in na. Amadou Konare waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan foli ani tɔnni an n'o kɛ ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma min ɲɛsin de Sila ye i k'a dɔn colonel Ɲung Dankɔrɔba bɛ wuli ka jɔ la ale ye Centrafricain de Zaire. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni Ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.